Moldavija je i zvanično najmanje posećena država Evrope, a sa druge strane jedna od najkomplikovanijih na svetu. Na ovom parčetu zemlje, veličine jedne regije, postoje 3 potpuno različita sveta koji se decenijama međusobno ne razumeju. Prvi je autonomna pokrajina Gagauzija. Tu žive pravoslavni Turci koji su sa Balkana došli dok su bežali od Turaka Osmanlija. Drugo je Pridnjestrovlje, samoproglašena država u kojoj u miru žive Rusi, Ukrajinci i Moldavci. Ta nepriznata država funkcioniše kao zamrznuta vremenska kapsula iz doba Sovjetskog saveza. I na kraju Kišinjev, centar vlasti koji insistira na evrointegracijama i sve jačoj takozvanoj rumunizaciji stanovništva, što u ostalim delovima zemlje vide kao direktnu pretnju svom identitetu. Ali Moldavija je apsurdna zemlja i van politike. Ovde se nalazi i najveći vinski podrumi na svetu. Kad kažem najveći, mislim na čitave podzemne gradove sa ulicama, pa čak i saobraćajnim znakovima. Sedamo na motor i krećemo na put od 1500 kilometara, samo da bismo sve to vidjeli uživo i čuli njihove priče. Ali će se ubrzo ispostaviti da je sam put do tamo priča za sebe. Evo, stali smo ovdje na pumpu da napravimo malo pauzu i da se odmorimo. Od jutros vozimo i kiša bukvalno nije stala. A kako nebo izgleda, mislim da neće ni stati. Navigacija kaže da imamo još nekih 10 sati da se vozimo do Komrata, ali mislim da nećemo danas u cugu stići skroz do tamo. Tako da ćemo vozimo dok možemo, pa kad se smorimo, kad se umorimo, onda ćemo da napravimo pauzu i da vidimo da nađemo neki smještaj tu da ostanemo. Po prognozi nije trebalo ovoliko da pada. Pa ne znam, možda da im napišemo neki mail da se žalimo. Bukvalno katastrofa od vremena. Kiša je prestala da pada, ali to nije bio kraj naših problema. Zbog radova na putu smo naišli na ogromnu gužvu, a u tom haosu nekako skrećemo sa rute za 30 km. Znači, sipala nas navigacija kao ništa. Vraćamo se na rutu i stajemo u prvi restoran da malo predahnemo. Čim smo sišli sa motora, primećujemo da jedan od kofera prokišnjava. Joj! Ti sunce, ti jemu kučku. Mamu, ti jemu kučku da ti... Mamu, ti jemu kučku da ti... Jemu materu da mu je... Ko je ovo glupavi BMW da ti... Šta je ovo? Koji kako su napravili vam materneno vam. Evo. Shvatamo da je bilo dosta za danas i uzimamo prvi sljedeći hotel. Dakle, 5:53 do Moldavije. Ovdje ćemo stignemo danas. Vreme, katastrofa kao juče. Iako je jutro slutilo na kišu, ostatak dana nas je poslužilo poprilično lepo vreme. Sam put je bio relativno dobar sve do moldavske granice, koju za malo da ne prođemo. Završi smo. Evo, upravo smo prešli moldavsku granicu, jedva. Toliko su nam pitanja postavljali da je to nečuveno. Gde idete, da li imate rezervaciju, koliko ostajete, koliko imate para. Mislim, toliko pitanja za ulazak u jednu Moldaviju, mislim, to je stvarno, ne znam šta bih rekao. Ono što je interesantno je da je na kraju taj carinik rekao da smo mi Srbi navodno pretnja po nacionalnu bezbednost Moldavije. Idemo da se smestimo tu do prvog grada Kongaza, pa ćemo vidjeti, možda istražimo malo na tu temu da vidimo zbog čega smo mi pretnja po Moldaviju, jel? Na pojedinim domaćim portalima smo pročitali da su se moldavski državljani navodno obučavali u Srbiji za sukobe sa njihovom policijom. Nakon napornog dana stižemo do smeštaja. Veče provodimo uz tradicionalnu gagaušku kuhinju i moldavsko vino.
Da bismo uopšte razumjeli kako ovdje stvari funkcionišu i ko su ti ljudi koji ga čine, idemo pravo u njihovo središte, selo Bešalma. Nalazimo se u selu gdje ljudi pričaju turski, ali se krste sa 3 prsta. I to je vjerovatno najveći paradoks na koji smo naišli. Njihovi preci su pre 200 godina spakovali sve što su imali i pobjegli sa Balkana. I to praktično od sopstvenog naroda. Dok je Osmansko carstvo širilo islam, oni su odlučili da po svaku cenu sačuvaju hrišćanstvo. Ta odluka ih je odvela pravo u daleku i nepoznatu stepu. Upravo su nam neki ljudi mahali i zviždali da dođemo, pa se sad spuštamo dole da vidimo. Valjda su nas zvali da se vratimo do njih, ne znam, vidjet ćemo. Deutschland? Deutschland? Da? Đorđe, mi приехали iz Srbije. А, в Сербии? Сербия. Английский понимаешь, нет? Нет, английский слабо. Русский, турецкий знаем. И увидели вас, и поэтому хотели у вас встречать. Кофе, чай, да? Можно один чай? Все, давай. Да, конечно. I pitaj ih, je li okej da snimam? Добрый день. Туристы пришли к нам. Dobar dan. Туристы. Иван. Туристы. Это моя девушка. Katarina. Катерина. Как сюда, здесь люди не говорят по-молдавски, по-румынски, только русский говорит? У нас много национальных. Советский Союз, вон. Советский Советский Союз. Все на русском. Все на русском. Мы только, у нас туркоязычный. Да. У нас туркоязычный, мы турецкий. Турецкий, да, я знаю. Туркоязычный. Да. У нас потом русский и... Kroz razgovor polako počinjemo da shvatamo suštinu. Iako je formalni deo Moldavije, Gagauzija u praksi živi i funkcioniše kao potpuno izolovan svet. Ono što nam je u više navrata privuklo pažnju jeste činjenica da oni o sovjetskoj eri i dalje pričaju sa ogromnim divljenjem. И жили, знаете, и никто не болел. Вы вот это интересно. Никто не болел. Как не были? Ну, Здоровые были. Здоровые? Все Да. здоровы были. Все здоровы были? Больницы были, но никто зачем больница? Да. Если тут здоровое питание. Spuštamo se u podrum da vidimo u čemu je tajna njihovog zdravlja i vitalnosti. Мы 16 лет, я был в Москве. Да? Здесь сейчас не было. Ну это сейчас мало вина делают. Раньше делали много. Спасибо. Раньше делали много. Spasiba. Спасибо. Все домашнее здесь, а? Ну это сейчас, да, раньше вот. Да, готовы. Все, давай. На здоровье. Спасибо. О. Вот с огорода собрал Угу. и его сделали. Отлично. Угостит вас. Сегодня у нас день кушает рыбу. В этот день у нас кушает рыбу. Понятно? В этот Кушать день. рыбу, а почему? В этот день. Ну, большой праздник такой. Праздник. Праздник. Лично супруга мясо Угу. не кушает. Пост держит. Не кушать. Да. 49 дней. 49 дней. Пост. Только вино можно. Вино можно. Главное вино. Ну как это? Почти 2 тонны вина. 2 тонны вина. Да, здесь Да. много раньше было. Мой дед и его дед. Мы двоюродные братья. Да. Вот рядом. И дед нас заставлял, мы вытаскивали вино для него, он пил вино. И пили большими стаканами они пили. И вино и ставил на батарею,
чтобы было тепленько, и перед едой литр вина, и все. Литр вина. Литр вина это нормально. А сейчас молодежи литр вина это... Как вы любите вино, так мы любим ракия в Сербии. И так сказать, ракия медикамент. У нас тоже есть ракия. Это у Тоже? нас самогон. Самогон. Прямо? Направо. Там церковь, vidiš церковь? Вот. Da ne bismo lutali selom, komšija sede u auto i vodi nas do centra. Jasno se vidi da kod njih gostoprinstvo nije stvar protokola ili glume. Oni su jednostavno takvi ljudi. Спасибо большое. Спасибо. И где-то 80-е, 70 после 70-х, ну, очень налажена была. Сельские жители были довольны. Там, конечно, политика одно говорит, а люди были довольны, были сыты, были заняты трудом. Дома строили хорошие, в домах все телевизор, холодильники. Люди были довольны, и никто не мог даже сказать и поверить, что в 1991 году будет у нас развал Союза. Međutim, ta ekonomska sigurnost nestala je praktično preko noći. Raspad zajedničke države doveo je do rasta tenzija između zvaničnog Kišinjeva i regionalnih lidera, a Gagauziju uveo u period borbe za autonomiju. Но перед тем развалом, мы знаем, Горбачевская перестройка. И вот во время этой перестройки гагаузы стали бороться за свою государственность, за свою свободу, язык и культуру, чтобы никто не мешал нам развиваться. Вот, поэтому в 90-м году, в августе 19-го, гагаузы провозгласили свою государственную республику, Гагаузскую республику в составе Советского Союза. Очень большую роль нам, конечно, оказал Сулейман Демирель, с Турции приезжал. Отношения Молдовы и Турции будут хорошие, если гагаузам будут представлена хоть какая-то вот обособленность государственности. I tu dolazimo do možda najzanimljivijeg obrta u celoj priči. Iako su njihovi preci pre 200 godina pobegli sa Balkana upravo od turske vlasti, u borbi za autonomiju 90-ih godina najveću podršku dobijaju od jednog Turčina. Вот наш флаг, голубая полоса – это небо, белое – это вера, миролюбие нашего народа. Наш народ не воинствующий. Ты ему только дай свободу и спокойствие, ему больше ничего не надо. Миролюбие. А красное – это наша сила и вера в будущее. Nakon što smo upoznali njihovu prošlost, vreme je da vidimo kako ovi ljudi žive danas. Sedamo na motor i pravac Komrat, glavni grad Gagauzija. Stižemo u Komrat, ali umjesto buke i gužve zatičemo skoro prazne ulice i trgove bez ljudi. To nije slučajno. Statistika kaže da je Moldaviju napustilo čak 30% stanovništva u potrazi za boljim životom u inostranstvu. I to se ovde danas jasno vidi. Naš obilazak počinjemo upravo na jednom praznom trgu, ispred crkve Svetog Jovana, mesta koje je godinama čuvao identitet ovog naroda. Crkva Svetog Jovana Krstitelja ima ovu zlatnu kupolu i žutu fasadu koja za njih simbolizuje radost. Za vreme komunizma ovu crkvu su pretvorili u magacin i u muzej, pošto vera u to vreme nije bila dozvoljena. Ali su Gagauzi našli način kako da je održavaju, da ne propadne potpuno. I tek tamo 1990-ih se ponovo vratila u svoju prvobitnu funkciju, ponovo je korišćena kao crkva. A stvarno ne bih da hejtem, ali ono baš nema ništa. Nema. Bukvalno sve što je imalo da se vidi, upravo smo videli. Misliš? Da, po mapi. Ali ono što mi je utisak ovog grada, s obzirom da dolazim iz Srbije, gdje je također bio komunizam i ova arhitektura, kao u bilo kom srpskom gradu, da šetamo. Da. Ništa mi ovdje nije. Znači sad da si me samo spustio i rekao gde si, u kojoj državi, rekla bih Srbiji. Kola kao kod nas.
prodavnice. Pa dobro, možda za nijansu se vozi lošije automobili nego kod nas. Ovdje se ne dolazi zbog nekih gradova, zbog nekih fasada i tako tih stvari. Znači, to nije Gagauzija. I tu, mislim, ne može tu ništa da se vidi tako. Mislim da se ovdje dolazi zbog ljudi i zbog njihove priče. Imaju dobru priču. Pravoslavni Turci koji su došli sa Balkana, žive ovdje, zadržali su svoj nacionalni identitet. Gostoprinstvo, mislim da su zadržali onaj dobar deo od turskog. Hrana je brutalna, mislim nama dosta poznata, ali nema i onaj loši deo što se može vidjeti u Turskoj, to je neko pregovaranje, prodaje neka prevara, da ti naplate više i tako to da ti zaznu. Mislim, taj moment su kompletno izbacili i nema ovdje, bar to nisam osetio. Odlazimo iz Gagauzije sa jasnijom slikom o ljudima koji ovdje žive. Vidjeli smo njihovu kulturnu prestonicu, čuli priče o komplikovanoj istoriji i osjetili kako izgleda njihov svijet unutar Moldavije. Možda im trgovi jesu prazni, ali u kućama i podrumima i dalje čeka iskreno gostoprinstvo za svakog ko se nađe tu. Ali naš put se ovdje ne završava. Sedamo na motor i krećemo ka Pridnjestrovlju, samoproglašenoj republici koja i dalje živi u vremenu Sovjetskog saveza. Šta nas čeka u toj specifičnoj vremenskoj kapsuli, gledat ćete u sljedećoj epizodi.